время, которое осталось. Нет, ну не знаю, может он просто сдох. Да, к сожалению, в 6 часов ровно нас отсюда выгонят. Она находится единственной сотрудной библиотеки. Ну, сейчас, я думаю, есть время, чтобы ответить на ваши вопросы, если таковые есть. Еще вопрос продолжение по единичной черте. Ее место в бессознательном. Но пример с Чарли Чаплином, с единичной чертой, с усами, он отсылает к образу скорее. Вот как соотносится она, потому что образ это, он не принадлежит бессознательному, на его основе выстраивается, на основе единичной черты выстраивается образ. В этом ваш вопрос, да? Parce que l'image, bien sûr que c'est imaginaire, mais même l'image, on peut dire que c'est un composé scopique. Образ – это сложное образование, Qui comme une lettre, c'est quelque chose de visuel. который, подобно букве, относится к визуальному. C'est pour ça que je prends l'exemple du trait lunaire du moustache. Вот почему я взял пример единичной черты усиков. Parce que c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est que c'est la différence entre la vision et le regard. Потому что это различие между видением и взглядом. Vous voyez que le regard n'est pas la vision. Одно не является другим. Le regard, c'est une vision qui introduit en même temps une lecture. Взгляд – это видение, которое в то же время вводит еще и прочтение. En français, c'est la différence entre visuel et scopique. И во французском языке есть разница между понятием визуальное и скопическое. C'est pas la même chose. Это не одно и то же. Les objets comme le regard et la voix, Такие понятия, объекты, как взгляд и зрение, простите, взгляд и голос, c'est les deux objets de ces tribes это два предмета влечения, qui sont ce qu'on appelle la pulsion scopique et la pulsion invocante. То, что мы можем называть импульсом скопическим и импульсом вызывающим что-либо. Donc c'est pas du tout audio ou visuel. Это совершенно не является аудио или видео. C'est scopique et invocant. Это, с одной стороны, скопическое, с другой стороны, вызывающее что-либо. Et qu'est-ce qui fait la différence? И разница заключается, C'est qu'il ne s'agit plus de perception. что больше не дело в восприятии, Il s'agit de lecture. а дело в прочтении. Alors, c'est une invitation à s'interroger sur qu'est-ce que c'est que lire. Это приглашение к вопросу внутреннему, что есть чтение. C'est Freud, il va inventer la psychanalyse, mais c'est une investigation qui redécouvre les questions.
Фрейд придумал психоанализ, но это то исследование и исследование, которое вновь поднимает уже стоявшие вопросы. Les réponses ne sont pas forcément venues tout de suite. Ответы не обязательно приходили сразу. Mais c'est sans doute important qu'au XIXe siècle, Но несомненно важно, что в XIX веке dans un monde qui est en train de s'industrialiser, в мире, который становился все более промышленным, la question de la parole вопрос речи est de nouveau posée, ставился заново, redécouverte. вновь выносился на повестку. Freud, c'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est que lire, qu'est-ce que c'est que parler, qu'est-ce que c'est qu'écrire. Фрейд размышлял о том, что есть письмо, что есть чтение, что есть речь. C'est en ça que c'est pas une psychologie. C'est en cela que ce n'est В pas de этом la psychologie. и заключается факт, что это не психология. C'est pas de la psychologie parce que vous voyez bien que la psychologie d'Aristote, c'est le traité de l'âme. И это не психология в том смысле, что если мы возьмем психологию от Аристотеля, например, это повествование о душе, о психе. C'est l'âme, les parties des animaux, Душа, части животных, et puis les petits essais qui s'appellent naturalistes. и очерки, называющиеся натуралист. Et donc, ça va donner en théologie, chez saint Thomas d'Aquin, l'intérêt pour le traité de l'âme aussi. В теологии у автора Saint Thomas d'Aquin. Фома Аквинский. Да. Фома Аквинский писал тоже очерки и эссе о душе. Et ça va donner la psychologie scientifique, И universitaire, наряду с этим существовала психология научная, университетская, академическая, экспериментальная, qui remplace l'âme par le moi. которая заменила душу на «я». Alors que la psychanalyse, elle réinterroge В то время как психоанализ ставит вновь вопрос, ces questions non pas par le côté de la physiologie, ставит эти вопросы вновь не со стороны физиологической, donc c'est ni la physiologie, ni l'imaginaire du corps, ни со стороны физиологии, ни со стороны воображаемого тела, c'est l'effet de la langue а со стороны языковых фактов sur le corps, и воздействие их на тело, sur les liens sociaux на социальные et la взаимоотношения transformation и трансформацию. du fait de l'activité humaine, du monde. Трансформацию, исходя из человеческой активности на Земле. Vous voyez, du fait que nous agissons dans la langue, Исходя из того, что мы действуем в языке, toutes les fonctions naturelles sont transformées. все природные функции трансформированы. Et moi je tiens qu'aujourd'hui, sur la planète, il y a très peu d'endroits Я придерживаюсь мнения, что на сегодняшний день на планете очень мало мест, où on peut trouver la nature. в которых можно встретить природу как таковую. La nature, on la trouve dans la forêt vierge d'Amazonie. Конечно, девственные амазонские леса – это природа. Un endroit où l'activité humaine, aucun sujet, aucun corps qui parle. В месте, где ни один субъект, ни одно тело не говорит n'est entré. и не заходило туда. Ou au fond des océans aussi. Или еще на океанских глубинах можно это наблюдать. Peut-être, je sais pas, même en Antarctique, on est déjà allé pas mal. Например, здесь взять ту же Антарктиду, туда уже отправлялись неоднократно экспедиции. C'est pire que ce que dit Lévi-Strauss qui lui parle de la fin des voyages. Это хуже того, что говорил Леви Страус, когда говорил о конце путешествий. C'est le sous-titre de Triste Tropique.
C'est le sous-titre de son roman. Это подзаголовок его романа «Печальные Il тропики». s'appelle Triste Tropique. «Печальные тропики». La fin des voyages. Конец путешествия, это подзаголовок. Parce que non seulement l'activité humaine depuis le néolithique, Потому что не только человеческая деятельность со времен неолита, mais l'impérialisme scientifique, c'est la но science. и научный империализм, наука, Et la technique, и техника, est allée partout. распространенные везде, Donc, проникшие si всюду. vous prenez, par exemple, en Argentine, la Pampa, qui est très grande, très vaste. Et Например, très такой déserte. ландшафт типичный для Аргентины, как Пампа, очень просторный и пустынный. Eh bien, c'est un paysage entièrement transformé par l'activité humaine, de l'élevage, des В animaux. настоящее время абсолютно трансформирован человеческой деятельностью, теми, кто занимается разведением скота. Donc, quand je parle de la moustache comme trait unaire, И возвращаясь к усикам как единичной черте, о которой я говорил, c'est pas de l'écriture, c'est pas encore это une не écriture письмо, constituée. это еще не составленное письмо. L'écriture se constitue et constitue elle-même l'institution. Письмо состоит и само собой составляет некий институт. Pour nous qui sommes occidentés, Для нас, тех, кто является носителем западных ценностей, pour nous l'écriture et par exemple l'institution, c'est un texte, ce sont des statuts, des règlements. для нас письмо — это какие-то статусы, какие-то своды правил, это тексты. Vous voyez, alors que l'Afrique, c'est le continent où on parle. Тогда как, например, Африка — это континент, где больше говорят. Donc vous avez l'écriture avec une certaine violence et puis la parole qui a d'autres contraintes. И с одной стороны мы имеем письмо с некоторой степенью жесткости, и с другой стороны речь, у которой тоже есть свои препятствия и недомолвки. Pourquoi l'Afrique est détruite par l'impérialisme? Почему Африка подверглась мощной волне империализма и была подавлена им? Parce que quand vous êtes dans la parole, Потому что когда вы в речи, quand vous êtes dans une civilisation de la parole, когда вы относитесь к цивилизации речи, moi je suis opposé au fait très dominateur et prétentieux de parler des traditions orales. я противник того способа говорить о так называемых устных традициях. Comme si ceux de la parole avaient des traditions, puis nous, de l'écriture, nous avons des civilisations. Как будто бы те устные традиции имели одно свойство, а мы, теперь уже цивилизованные, по отношению к ним имеем письменность. Donc, l'Afrique, c'est des civilisations de la parole. Таким образом, Африка — это цивилизация речи. Ce qui est très contraignant, à la hauteur de la famille. И что, в принципе, содержит свои тоже трудности на уровне семей. Le fait de parler pour la cité, de parler pour décider des choses. Тот факт, что нужно обсуждать что-то устно, чтобы прийти к решению. Et puis, les civilisations de l'écriture, c'est par exemple les écritures en Méditerranée, c'est les religions. И цивилизации письменности, например, если взять письменность Средиземноморья, связанную с религией, Et ensuite la science avec les mathématiques. а затем науки, в частности математика, Ce sont des conditions complètement différentes. это уже совершенно другие условия. Pourquoi l'Afrique est ruinée? Parce que Почему Африка разрушена? un Africain dans la parole, il n'est pas intéressé par le fait de travailler pour avoir un compte en banque en Suisse. Например, африканец, пребывающий в речи, не заинтересован в той работе, которая бы позволила ему иметь банковский счет в Швейцарии. Les seuls Africains qui veulent avoir un compte en banque en Suisse
ceux qui ont fait une école militaire en Angleterre ou en France. Единственные представители населения Африки, которые действительно хотели иметь банковский счет в Швейцарии, это выпускники военной школы в Великобритании. La relation entre la parole et l'écrit, Взаимоотношения между речью и письмом c'est très bien, mais c'est une chose dont il faudrait parler sérieusement. это прекрасно, но надо было бы говорить об этом серьезно, Ça ne produit pas les mêmes effets. потому что это дает не те же самые эффекты. Et moi, je parle de lisibilité de lecture parce qu'il y a quelque chose qui est commun. А я говорю о читаемости прочтения, потому что есть нечто общее вместе с речью. À la parole dans la langue С речью в языке, et à l'écriture. с одной стороны, и с письмом с другой стороны. Donc c'est un terme qui est aussi bien, qui est lié au symbolique, qui est lié à la langue. Это термин, который связан с символичным, с языком или с речью языком. Mais entre cette parole, entre le signifiant et la lettre, Между этой речью, между означающим и буквой, vous avez ces éléments scopiques есть скопические элементы, qui ne sont pas des lettres, которые не являются c'est-à-dire буквами. c'est pas une écriture instituée, c'est pas une institution, c'est pas une То écriture есть это не constituée. письмо как институт, Il это не письмо n'y a составленное. pas un système d'écriture Это не система письменности, это не алфавит. c'est pas forcément un alphabet, il n'y a pas que l'écriture alphabétique. Однако же, естественно, не только алфавит представляет собой письмо. Есть и другие виды письма. Là-dessus, vous pouvez lire Derrida dans la grammatologie. Вот в грамматологии в труде Деррида показывал это. Ce n'est pas Freud, ce n'est pas la psychanalyse, Это не Фрейд и психоанализ, ce n'est pas Lacan, это не Лакан. mais il fait un, comment, on va dire qu'il déblaye le terrain Он, скажем так, расчищает пространство, pour justement faire apparaître ce Чтобы qui est spécifique à l'écriture. как раз выявить то, что является специфичным для письма. Et déjà, il note que, par exemple, l'écriture, Например, он отмечает, что письменность, que l'écriture alphabétique, алфавитное письмо, il parle à ce propos du logocentrisme occidental. В этом свете он говорит о логоцентризме Запада. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est cette idée que c'est vouloir faire croire que l'écriture serait un duplicate de la parole. Это исходит из той идеи, когда хотят представить письмо в виде дубликата речи. Dans la mesure où l'alphabet décomposerait les sons, soi-disant. В той мере, в которой якобы алфавит разделяет звуки. Et moi je pense que c'est une conséquence du prestige de l'écriture des nombres. И я думаю, что это является следствием своего рода престижа написания числительных. Vous avez dans l'histoire, même avant l'histoire, vous avez des quantités de systèmes de numération. В истории и в доисторические времена были известны определенное число систем нумерации, численных систем, Sont plus proches de la parole. которые ближе были к речи, Parce qu'on compte avec des éléments du corps. потому что счет велся на элементы тела. Nous connaissons encore le fait de compter sur les doigts. Мы до сих пор еще считаем по пальцам. Mais il y a des centaines de systèmes de numération Но существует помимо этого, или существовали сотни других систем счисления, qui sont dans des civilisations de la parole, mais qui ne sont pas écrits. Ces systèmes de которые numération, les не noms ne sont pas подвергались écrits. написанию, там числительные не записывались. Они существовали в цивилизациях речи. Et puis vous voyez même l'écriture numérique romaine, elle est encore très imparfaite. И даже если взять римские, например, цифры, они далеки от совершенства. Et il faut toujours rajouter des nouveaux caractères. Все время нужно добавлять новые символы. Et il y a des nombres qui ont deux écritures possibles. И, наконец, есть числительные, написание которых может быть произведено двумя разными способами. Le seul système de numération univoque, Единственная однозначная система числения
c'est le système d'écriture par position. Это система письма позициями. Avec un nombre de caractères fini. С конечным числом символов. Nous on emploie le système décimal. Мы десятичную систему применяем. On a 10 chiffres, в которой есть 10 цифр, qui viennent du monde arabe. которые пришли из арабского мира к нам. Et l'arithmétique, c'était particulièrement développé par le monde arabe. Потому что большой вклад в развитие алгебры и арифметики внесли именно арабские математики. Et quand vous écrivez 125, а когда вы пишете, допустим, число 125, avec 10 caractères, с 10 choisissez des caractères dans cela. Выбираем из этих 10 необходимые. Là, vous écrivez une fois 100. Таким образом, мы записываем единожды 100, плюс дважды 10, плюс 5. 5 fois 1. 5 1. Ça fait 125. И это дает 125. Et vous voyez que ça, c'est une fois 10 au carré. А это, в свою очередь, 1 помноженный на 10 в 2 квадрате. fois 10 puissance 1. Плюс 2 в 10 первой степени. Plus 5 fois 10 puissance 0. Плюс 5 помноженное на 10 в нулевой степени. Et ça va vous donner ce qu'on va appeler maintenant en algèbre. И то, что сейчас в алгебре называется, дает в качестве результата un polynôme. Полином. Vous voyez, c'est 2x2, 1 fois x2 plus 2 fois x. 1 помноженный на x квадрат плюс 2 плюс x плюс 5. Vous voyez, on appelle ça même x2 plus 2x plus 5. X в квадрате плюс 2x плюс 5. Si ici vous mettez 10 à la place de x, vous allez avoir 25. Если вы поместите 10 на место x, вы получите результат 25. Ben, ce système d'écriture des nombres, И вот такая система записи числительных. Les occidentaux prétendent que c'est le sommet de l'exactitude et de la précision. Les occidentaux prétendent que c'est le sommet de l'exactitude et de la précision. Le sommet, oui. Западные ученые претендуют на то, что это вершина точности и ясности. Et alors du coup, on a inventé l'écriture alphabétique. И при этом еще и были изобретены алфавиты. Donc voilà, on prend 26 lettres. 26 букв, например, в Au lieu d'en латинском. avoir 10, on en a 26. Вместо 10 символов теперь 26. Et on prétend faire un parallèle. И речь идет о том, чтобы создать параллель. Comme l'écriture par position écrit tous les nombres. Подобно тому, как запись позициями записывает все числа. L'écriture alphabétique. Алфавитная запись. C'est une duplication de la parole. Это якобы дубликат речи. C'est complètement faux parce que Но même это avec абсолютно une не écriture alphabétique, Потому что с алфавитной записью vous avez évidemment une façon de lire et d'écrire qui fait appel au sujet. мы имеем способ чтения или же письма, который относит к субъекту. L'écriture alphabétique n'est pas un enregistrement comme un magnétophone, par exemple, qui reproduit la parole. Алфавитная запись с помощью символов алфавита не воспроизводит речь, подобно, допустим, магнитофонной записи. Et vous voyez bien que plus on avance dans le temps, plus on redécouvre. И вы понимаете, что чем дальше мы во времени продолжаем наше существование, тем чаще мы замечаем. C'est l'enjeu, par exemple, de la poésie formelle, du formalisme en matière de poème. Эту проблематику формализма в поэзии. C'est-à-dire de montrer qu'il y a un aspect alphabétique. То есть, показывая, что есть алфавитный аспект. Mais il y a aussi un aspect justement lié aux incorporels d'invocation. И есть аспект, касающийся бестелесного, аспект выделения чего-либо. Bon, sûrement que les Occidentaux ont des préjugés. Ils ont longtemps considéré que l'écriture chinoise c'était des images, c'était des dessins. Очень долгое время китайцы считали, что
описание видов и образов, des это illustrations. рисунки, иллюстрации. On parle même d'idéogrammes. L'écriture Можно даже chinoise говорить n'est о pas idéogrammatique. идеограммах, но однако же это не так. C'est Это pas не des idées. касается китайской письменности. Это Ce не идеи. Ce sont des lettres, Это буквы, mais dans un système d'écriture qui n'est pas alphabétique, но просто в той системе письма, которая не алфавитна, qui n'essaye pas d'imiter l'écriture par position которая des не nombres. пытается воспроизвести ту запись, которая представлена числами. Donc c'est fou les préjugés. Вот эти предрассудки, они Et ложны. tout ceci doit être considéré. И все это должно быть пересмотрено. Regardez, à propos, quel est le problème des nombres В чем проблема числительных? entre la parole et l'écrit? Между речью и письмом. Vous avez les enfants, n'est-ce pas, qui apprennent les nombres Если у вас есть дети, они учат числа avant de savoir compter. до того, как научатся считать. Comment apprendre les nombres avant de compter? Как научить ребенка числам, если он еще не умеет считать? Ce sont des noms propres. Это так называемые имена собственные. Je connais 2. Я знаю 2, Je connais 4. 4, Je connais 3. 3. Alors 3, j'aime bien 3. Мне 3 нравится, симпатично 2, j'aime смотрится. pas 2. А 2 не очень. C'est comme au café, je sais Это pas, как ou à l'école. в кафе или в Je школе. connais Jules, je connais Я Pierre, je знаю connais Жюля, Пьера, Natalia. Наталью. Et donc, il y en a que j'aime bien, il y en a d'autres que j'aime pas. И есть те, кто мне нравится, а те, кто нет. Et qu'est-ce qui se passe Ça s'appelle les nombres cardinaux. И это называется числительные непорядковые. Et ensuite, l'enfant va apprendre à compter 1, 2, 3, 4. И затем ребенок учится считать от 1 до 4 и далее. Et c'est très intéressant de voir que il va nommer avec les mêmes mots des nombres qui sont maintenant dans un système de production régulier. И любопытно, что он будет те же имена давать числам, которые идут в некой системе регулярного воспроизведения, одно за одним. Je suis sûr que c'est en russe comme en français. Я уверен, что как в русском, так и в французском, так и в испанском. Quand vous comptez en français, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Когда вы считаете на французском, вы смотрите 1, 2, 3, 4, 5. Toutes ces lettres qu'on appelle des Все chiffres. вот эти, так сказать, буквы, которые называем мы цифрами. Pourquoi les lettres qui écrivent les noms, on les appelle des chiffres? Почему это буквы, которые описывают имена, называются цифрами? Это же тоже On буквы. leur donne un nom spécial parce que c'est le nombre qui est mystérieux. Потому что мы им даем особые названия, называем их по-особому, потому что само число таинственно. Ils ont tous un nom singulier. У всех у них 0, 1, 2, 3. все они названы словами в единственном числе, неповторимыми. À l'étape suivante, on passe à la première unité supérieure, on dit 10. Переходя к следующей единице выше этих чисел, мы говорим 10. Et après 10, on dit 11 en français. А потом 11. On dit 11. По-французски 11. Et comment vous dites vous 11. Et c'est un composé de 10 et de 1? Oui. Bon. 11, c'est pas un composé de 10 et de 1. В отличие от русского языка, в котором мы угадываем 1 на 10, французское 11 это новое слово. Оно не составлено из 1 и 10. 12, 13, Это же 14, касается 12, 13, 14, 15, et 16. seulement à 7, on dit 17, И только 18. 17 во французском языке более или менее похоже на русское 17, которое действительно составлено из 2 элементов. То же самое касается 18 и On passe 19. au cran suivant, 20. А потом идет еще одно имя, которое не связано с десятками и единицами. 20. Mais après, По-французски оно звучит 21, иначе. on dit comme pour 17, 18, 19, on dit pas comme 11. После 20 идет 21, но мы его не называем отдельным именем, как 11, а произносим как сложносоставные слова 20 и 1. On dit 21, 22, 23. По-французски говорят 20 и 1, Et 22, il y a une 23. nouvelle difficulté qui va apparaître plus loin. И в дальнейшем возникает новое затруднение. On va découvrir 80. Мы приходим к числу 80, которое по-французски звучит дословно 4,20. Et la dizaine suivante, ce ne sera pas un nouveau nombre avec 9, ce sera
А вот что касается 9 десятков, то там еще интереснее. Там получается дословно 4, 20, 10, чтобы сказать 90. Donc il faut atteindre 100 et dépasser 100 И нужно достичь 100 и превзойти это число, pour commencer à avoir une récurrence qui va devenir ensuite чтобы tout le temps la même. начать замечать какую-то периодичность, какой-то возврат к определенным схемам, начать замечать, что она существует. Bon. Donc vous avez une différence entre les cardinaux qui sont des noms et Et les таким ordinaux образом qui sont des processus de calcul, есть разница между порядковыми и непорядковыми числительными. mais qui deviennent, Порядковые являются единицами процесса et les калькуляции, ordinaux расчета. deviennent réguliers après 100. И после 100 они становятся уже регулярными числами. Alors ensuite, vous regardez les mathématiques, l'arithmétique et les mathématiques. Дальше мы смотрим на арифметику и математику. Peut-être on peut changer les interprètes. Ah oui, oui. Parce que Romain, Ah oui, oui. Ah oui, oui. мы можем задержаться где-то на полчаса. À demain. Ой, скажи, что можем задержаться минут на 30. Oui, on peut prendre 30 minutes. On s'arrête quand vous voulez. Hein. On peut, Alexis. Bon. Alors, vous voyez que cette histoire des ordinaux, les mathématiciens, eux, ils vont construire une écriture des nombres. И вы заметили, что из этих порядковых чисел математики создают уже последовательности. Et en mathématiques, pour reconstruire les nombres, on commence par les ordinaux. И для того, чтобы воссоздать числа в математике, используют порядковые числа. Et on construit une théorie des cardinaux secondairement après les ordinaux, dans la théorie des ensembles de Cantor. Используют. On reconstruit les cardinaux secondairement числа вторично уже. après les ordinaux После того, dans как l'écriture. заканчивается счет порядковых чисел в записи. Donc vous voyez que ce qui est très intéressant de constater, c'est Что особо интересно следует отметить, la structure que j'ai utilisée sur le schéma tout à l'heure, структуру, которую использовал на j'ai схеме до этого, когда складывались vous voyez que Graphique. dans les nombres, vous avez dans при la parole, vous использовании avez чисел les cardinaux, в порядковых числительных, les ordinaux, et en mathématiques, on commence par les ordinaux, et ensuite on reconstruit les cardinaux. Начинают с ордина, в математике начинают с ордина, он так люблю. А потом реконструируют кардинальные числа. Le nombre cardinal, c'est le nombre d'objets. Voilà, là, il y a cardinal 5. Кардинальное – это, допустим, количество предметов. Voilà. В данном случае Je 5. compte pas, je regarde et je dis 5. Он одним махом смотрит и говорит, да, 5, Je не vois считая. Он видит и называет 5. C'est pour ça que sur les jeux de cartes ou sur les dominos, Именно on поэтому на dispose домино les или на points картах pour lire. там точки сразу складывают Comme un nom. взгляд, и мы говорим число. On ne compte que pour vérifier. И мы потом просчитываем уже задним числом для того, чтобы проверить. Donc vous voyez que les cardinaux viennent d'abord, c'est quasiment des métaphores et des noms propres. И можно сказать, что это метафоры, именно собственные Les ordinaux, координатные c'est un числа. processus. Ординатные – это процесс, Et la mathématique последовательность. reconstruit des А в cardinaux математике координатные, a posteriori. а постфактум воспроизводятся. Donc vous avez la parole, elle fonctionne de ce côté-là, Слово функционирует вот с этой стороны, et l'écriture là. а письмо вот здесь. Et vous pouvez plier ça, les cardinaux qui sont là nous permettent de retrouver les cardinaux. И таким образом мы можем вернуться и найти место координатным цифрам. Ici, ce sont des métaphores, ce sont des noms, Здесь находятся метафоры, et цифры, ici, ce sont des mathèmes, а здесь матемы. c'est de l'écriture. Это письмо. Les noms, c'est parler. Цифры – это говорить. Les noms, c'est comme un nom, c'est comme un mot d'esprit. Имя – это как шутка. Le prototype du nom, c'est quoi? Прототип имени – это что? C'est quand vous donnez un diminutif à quelqu'un. Когда вы в уменьшительной форме Vous voyez кого-то bien, называете. le nom dans la parole, c'est un mot d'esprit. И слово в речи – это шутка, острота. Vous allez parler de quelqu'un que tout le monde connaît. Допустим, вы говорите о ком-то, кого все знают. Vous voyez,
si vous parlez de moi, vous pouvez Если вы dire, говорите обо мне, vous pouvez m'appeler Lunette. вы мне можете сказать можете о нем, N'importe quoi. очкарик. Vous prenez un trait et vous utilisez Вы ce берете trait pour какую-то faire un mot отдельную d'esprit. черту для того, чтобы пошутить на эту Si тему. c'est bien choisi, Если le monde va le хорошо reconnaître. выбрана черта отличительная, все узнают, о ком речь идет. et il faut être dans le discours parce qu'il faut Нужно быть participer включенным в дискурс для того, чтобы участвовать в нем. pour capter des incorporels И qui для vont, того, чтобы vont soutenir схватывать le mot d'esprit. бестелесные, означающие, которые будут потом поддерживать понимание. Ceux qui sont étrangers au groupe, s'ils entendent parler de quelqu'un qui Люди, s'appelle которые Moustache, сторонние по отношению к n'importe группе, можно сказать, допустим, усатый или еще кто-то, будет непонятно, о ком речь. tandis que dans un discours, dans un lien social, В то время как Moustache, в социальных связях, в каком-то lui. дискурсе, ça lui- усатый, да, знают все, о ком si идет le mot, речь. si le surnom, le sobriquet est réussi. Если C'est une caricature. Погонялова подходит, и Oui. эта карикатура удачная. Donc la caricature, le trait lunaire, elle est entre la parole et l'écrit. И вот этот трейлер между словом и C'est pas ici, Письмо. elle est entre le cardinal et l'ordinal. в Vous данном voyez. случае это между le cardinal, c'est du и ординарным. Это означающее, L'ordinal, c'est un processus de ординарное это calcul процесс счета, et ça va devenir l'arithmétique. который станет потом арифметикой. Donc vous avez des calculs du sujet dans la langue et puis vous avez ensuite des calculs qui pourront être systématisés. Есть счет объектов. Oui, vous avez des calculs du sujet. Счет субъекта. Par exemple, un discours ou Например. un rêve, c'est un calcul. Дискурс по поводу сна – это подсчет. Mais vous avez ensuite des calculs qui peuvent être systématisés et même mécanisés. Затем подсчеты могут быть механизированы или систематизированы. Donc, en passant par l'ordinal, Проходя через vous allez rentrer dans ординальные l'écriture. числа, мы входим в письмо. Et moi, je considère que l'écriture, c'est la raison Он лично считает, что de ces письмо nouvelles machines que – nous это новая inventons. машина, Que nous которую inventons. мы придумали. Nous sommes la seule espèce animale qui invente et construit de nouvelles machines. Мы единственный животный вид, который какие-то новые вещи изобретает. Et les machines, la technologie, elle Машины, технологии apparaît pour donner une technologie pour l'écriture. L'écriture a besoin d'une technologie. Письмо требует технологий. Vous avez besoin des carapaces de tortue, vous avez Вам besoin необходимы d'instruments панцири черепах, вам необходимы pour какие-то инструменты écrire. для того, чтобы писать. Bon, donc tout ce qui est machine, c'est une Все, что espèce касается de машин, développement de l'écriture это systématisé. в какой-то мере систематизированное развитие машин. Donc vous voyez bien qu'il y a un débat dans notre civilisation, В нашей c'est цивилизации un débat qui есть devient de plus en plus paranoïaque, дебат, который становится все более и более параноидальным, parce que on a la parole потому что существует слово, du côté du corps, которое привязано к телесности, il y a la nature, есть природа. les animaux parlent mais n'écrivent pas et ne lisent pas. Животные говорят, но не пишут и не читают. Hein. Lacan, il fait même remarquer que Aristote se trompe. Лакан замечает, что Аристотель ошибается. Dans la dernière leçon du séminaire L'identification, Он пишет об этом в последнем семинаре. il fait remarquer que Aristote croit, В последней главе семинара «Идентификация». hein, dans le dernier, oui, la dernière leçon, ça vous lisez ça avec attention, il dit que Обратите внимание на этот последний урок. Aristote, il croit que Dieu, le Dieu de la nature, sait lire et écrire. Аристотель верит, что Бог природы умеет читать и писать. Et pour vous montrer le degré de notre sous-développement Для того, culturel, чтобы вам показать нашу недоразвитость à культурную, nous qui sommes ces fiers occidentaux, мы, как западные люди, enfin, ces настолько fiers горды. ces citoyens de la technologie, Мы считаем себя гражданами цивилизованными и детьми технологического прогресса. qu'est-ce que Lacan dit, voilà, Aristote il fait un jeu de mots sur le dieu Pan, le dieu de la nature, Аристотель использует игру слов Бог природы. et Это Бог le dieu Pan.
Люди, ну, пан. Всеобщий. Le Да, всеобщий. всеобщий, да, пан. Voilà. Et l'universel. Что он универсален. Parce qu'en grec, ça se dit pastes. Потому что на греческом языке это звучит как пастес. Donc c'est un jeu de mots entre Это pan игра et слов pastes. между пан и пастес. Pan, Dieu de la nature, et universel. Et Lacan dit que Лакан отмечает, Kant commet la même erreur у Канта Лакан находит ту же en ошибку, disant que toute la logique est sortie toute faite de la tête d'Aristote. что вся логика вышла из головы Аристотеля. Et il dit que Goethe aussi, И он говорит также, что Гёте также, parce que Goethe, il a dit qu'il se promenait sur le Lido de Venise, Гёте прогуливался по улочкам Венеции il a vu un crâne, une tête de mort, и увидел череп под il своими l'a ногами, ramassé, поднял его, il l'a regardé, посмотрел. et son œuvre qui s'appelle William Münster est sortie toute écrite. И De все cette tête de mort. творение вышло якобы из этой черепушки. Alors Lacan, il dit, mais c'est du délire. Лакан говорит, это бред. Et donc, il dit, ce qui nous a sauvés, nous, И отмечает все, что нас il nous a sauvés, nous, de cette histoire qui est la même que celle de Jung, в этой истории, которая та же Dans la история, psychanalyse. с Юнгом, психоанализом, il nous dit, ce qui nous a sortis de ça, c'est l'affaire Jung. C'est позволил grâce выйти, au это conflit de Jung avec Freud конфликт, который произошел у Фрейда с Юнгом, que nous devrions, dans la psychanalyse, ne plus commettre cette erreur и мы не должны на будущее допускать такие de же croire ошибки que la nature, и думать, что les animaux, природа и les животные animaux et le Dieu de la nature и Бог природы savent lire et écrire. умеют читать и писать. Alors c'est pour ça que vous trouvez dans le séminaire une plaisanterie que Lacan fait plusieurs fois. Именно поэтому часто вы находите в семинаре шутку Лакана, которую он часто повторяет. Mais ne croyez pas que Dieu s'intéresse à la théorie des ensembles de Cantor. Что Бог интересуется теориями канторных чисел. Et ne croyez pas que Dieu est abonné à des revues littéraires ou И scientifiques. не думайте, что он подписан на какие-то научные журналы. Ça ne l'intéresse pas du tout. Это его совершенно не интересует. Lui, Dieu, il parle. Бог что он делает? Он говорит. Sur le Sinaï, il va dicter l'étape de la loi, mais c'est Moïse qui grave le... На Синае что он сделал? Он произнес законы, а Моисей уже записал это, выбив на камне. Et vous voyez que tout ça conduit au fait qu'on néglige la lecture, l'écriture et la différence avec la parole qu'on néglige aussi. Именно поэтому все эти ошибки происходят от того, что мы небрежно относимся к различию между написанием и говорением. Oui. Donc, on peut dire que les civilisations industrielles sont des civilisations issues de l'écriture. Индустриальные, они вышли из письменности. Et puis vous avez d'autres civilisations qui sont des civilisations de la parole. C'est И pas другие цивилизации, которым достаточно было быть цивилизациями слова. Pourquoi dire tradition quand c'est la Зачем parole говорить et civilisation традиция, quand c'est когда это l'écriture? слово, и цивилизация, когда это письмо? Je vous promets qu'un Africain, il est dans une civilisation de la parole et Например, il a африканец в des différences, цивилизации слова, n'est-ce pas? Il a une lecture, mais il n'écrit pas. у него есть чтение, но он не пишет. Et ça, la pensée sauvage de Lévi-Strauss le montre très bien. И у Левиса Страуса le montre très bien. Это Ah oui. дикая мысль. «Дикая мысль», он очень хорошо об этом говорит. Ce que Lévi-Strauss a appelé pensée sauvage, c'est les mythologies. «Дикая мысль» — это мифология. Ce ne sont pas des religions Это не религии, pour primitifs et pour simplistes. племен и народов. C'est les Occidentaux qui ont tendance à considérer les autres civilisations Западные d'une цивилизации manière infantile. считают другие цивилизации несколько детскими, ниже себя. On considère aussi nos enfants souvent d'une manière... On fabrique de l'infantilisme. Мы даже изобрели такое слово «инфантилизм», и детей также считаем с высоты своей чем-то пониже себя. Donc vous voyez, c'est un domaine qui est tout à fait passionnant de regarder cette différence entre la parole et l'écriture. Как где идет область разграничения между словом и письмом. Et il n'y a aucune raison de considérer que l'un est mieux que l'autre. И нет никакого смысла считать, что одно лучше другого. La parole, sans doute, ça donne la famille, les exigences claniques. Создает семью, клановые какие-то обязательства. Et qu'on retrouve chez nous jusque dans les mafias.
Все, что мы находим у нас в качестве мафии, les familles surmoïques, oui, du surmoi. Или какие-то слишком Les высокостатусные familles семьи. hyper modernes qui s'adonnent au crime. Hyper morales, les familles hyper morales слишком морализованные семьи, qui pratiquent le crime. которые занимаются преступлениями. La délinquance, c'est un développement du surmoi. И что происходит, как раз развитие вот этой суперморали, оно создает преступление. Et vous voyez, quand Lacan parle du surmoi dans le séminaire 1, il parle du trognon de la parole. В семинаре первом Лакан говорит о стержне слова. Oui, le trognon, c'est ce qu'on... Это остаток, огрызок. Oui, c'est quand on mange une pomme, il reste le Да-да-да, trognon. огрызок. Oui. Donc, le problème de tous les psychanalystes avec le surmoi, l'idéal du moi, le moi idéal, c'est parce que Проблема психоаналитиков с «я», сверх-я, ils ne se donnent pas la peine de définir ces choses-là. они обычно не дают себе труд различать эти вещи. On parle de l'idéal, on parle du surmoi comme si intuitivement, comme si on savait ce que c'est. Как будто бы мы знали, что это значит на самом деле. Lacan, quand il parle du surmoi, il dit que c'est une pseudo-instance. И Лакан, когда говорит о сверх-я, он говорит, что это псевдоинстанция. Puisque lui, il a proposé de montrer que la réaction thérapeutique négative, ce n'est pas le résultat du surmoi, mais de la folie. Мы говорили, что негативная терапевтическая реакция – это не эффект сверх-я, La folie. Это эффект безумия. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est le non-engagement, la déresponsabilisation et la méconnaissance qui produisent Это нежелание знать, cette instance. которая производит вот эту инстанцию, псевдоинстанцию. Et si vous lisez bien Le malaise dans la civilisation Если вы прочитаете внимательно de Freud, болезнь цивилизации, как она называется? Si vous lisez bien Freud, vous allez constater qu'il commence en disant la civilisation demande à ses membres de renoncer à des attirances sexuelles ou criminelles et qu'il se forme une instance, le surmoi, qui va réprimer ces tendances. Mais si, alors tout le monde s'arrête, on lit le malaise dans la civilisation de Freud, on s'arrête là, on dit bon, Freud, c'est un vieux docteur de Vienne. Et donc, il dit comme tout le monde qu'il faut respecter la morale. Si vous lisez le texte, si vous continuez, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit. Freud, il dit, mais attention, plus on se soumet au surmoi, plus on accepte le surmoi, plus on respecte les impératifs du surmoi. Pardon. Oui, plus on respecte les impératifs du surmoi, plus le surmoi devient capricieux. Тем больше сверхя становится капризным. Et vous ne pouvez pas parler de la délinquance sans parler justement de cette hyper-moralisation о преступлениях, не говоря об этой сверхморализации в преступлении. Ça, ce sont des faits de la parole. Это эффекты слова. Donc l'indication de Lacan est très importante de dire que c'est dans la parole le manque de reconnaissance, de responsabilité, de décision qui produit cette spirale de la faute. N'est-ce pas que c'est un psychanalyste français qui avait employé ce mot, la spirale morbide de la faute. Один из психоаналитиков французских говорит о спирали Фрейда. Donc Freud dans sa préface au livre d'Eichhorn, Eichhorn c'était un Viennois. В предисловии к книге Eichhorn, c'est un nom propre. Некого автора. Qui s'occupait des délinquants. Фрейд пишет, автор занимался преступниками. Он писал. Et donc il admirait Freud, il l'avait beaucoup lu. Он очень уважал Et Фрейда, много его читал. il a demandé une préface. И попросил, чтобы Фрейд написал введение к его книге, слове к этой книге. Justement, vous voyez que Freud, il n'a pas de l'assurance, mais il pose des questions. Фрейд не высказывается однозначно, он просто задает вопросы.
il s'interroge avec Eichhorn justement sur cette relation entre la morale et la délinquance. Фрейд задает вопросы по поводу морали соотношения и преступности. Donc moi je pense qu'il faut préciser toutes ces choses-là. La Ему psychanalyse nous кажется, что invite очень важно прислушиваться к этим вещам, и психоанализ приглашает нас à reprendre les résultats de Freud к результатам, которые были et à достигнуты continuer. Фрейдами, и развивать их дальше. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Еще очень-очень много впереди работы. C'est une tâche de civilisation, Это comme le dit задача Freud. цивилизации. Il dit c'est comme которая l'assèchement пишет du Фрейд. Zuiderzee là en Hollande. Il parle de l'assèchement du Zuiderzee, vous savez, la grande digue du Nord. В Голландии есть плотина, которая произвела засуху некоторых районов. Pour moi, si on arrête de confondre la psychanalyse avec une Если psychothérapie, перестанем путать психоанализ с психотерапией, la psychanalyse c'est un discours, un lien social, психоанализ – это социальные связи, это où дискурс, il y a une quantité de lignes d'interrogation в котором очень много еще вещей под вопросом, avec des résultats déjà obtenus par Freud et par с Lacan, конкретными результатами, которые получил Фрейд и mais où Лакан. il faut encore continuer à élaborer Но ce здесь еще discours. очень много нужно развивать этот дискурс. C'est les questions qui sont les questions qui nous menacent en permanence Потому что par эти ignorance. вопросы угрожают нам, потому что мы не ведаем от них или не хотим о них знать. Le principal étant cette question du crime paranoïaque de masse. Основной вопрос – это параноидальные преступления массовые. Moi, je suis né en 48, je suis né après Auschwitz et Hiroshima. Он родился в 1948 году после Аусвица и после Хиросимы. Eh ben, il est nécessaire qu'il y ait une raison à ces massacres. И должен быть какая-то причина этим всем происшедшим ужасом. Quand je parle de ça, il y a des gens me disent, mais si vous trouvez des raisons, ça va être des circonstances atténuantes. Pas du tout, pas du tout. Но ему тогда противоречит, если вы хотите найти причину этим событиям, тогда вы найдете как бы облегчающие, смягчающие обстоятельства. Он совсем с ними не согласен. Moi, j'ai besoin de raisons et je suis pas juge. Он не хочет выступать судьей, он просто хотел бы разобраться в Mais la причинах. question, c'est que on arrête de nous faire croire que c'est un cataclysme naturel. Но не нужно считать, что это какой-то естественный катаклизм Et il y a случился. une très belle phrase dans Lacan, dans les écrits, Очень хорошая у Лакана есть фраза в Икри. il dit « Il n'y a pas de violence sans pacte ». Нет Насилие без предварительных согласий. C'est extraordinaire. Quand j'ai dit ça au Brésil, où ils sont en train de se battre dans les favelas Когда contre он le об этом trafic de говорит drogue et la в violence, Бразилии, когда он наблюдает там постоянные стычки из-за наркотиков происходят. les Brésiliens qui sont dans la psychanalyse, Бразильцы, которые проходят психоанализ, c'est une classe sociale assez aisée, это социальный класс все-таки mais достаточно ils ont tendance высокий à considérer la violence по материальному положению. à Rio comme étant je sais pas, un tremblement de terre ou un tsunami. И все, что происходит в каких-то отдаленных уголках Рио-де-Жанейро, им это кажется, что это землетрясение, происходящее где-то. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les catégories classiques que nous tenons de la philosophie, Всем этим хочу сказать, что все категории философские, которыми мы оперируем, de la religion, и по поводу религии, il faut lire les textes, нужно читать il faut les тексты, connaître, les нужно étudier, их знать, mais c'est изучать. très insuffisant pour Это affronter совсем le monde недостаточно contemporain для того, чтобы et встретиться с prendre современным position, миром и занять в нем pour позицию, prendre position, pour apprécier les choses. для того, чтобы оценить какие-то вещи. La psychanalyse, elle dit pas Psychanalyse. ni comment il faut faire. Не говорит, как Il y a pas de нужно normes. делать. Нет норм, Il n'y a aucune norme dans la langue, нет никаких норм в языке. sinon on aurait une linguistique scientifique. Если бы этого не имело места быть, тогда бы у нас была научная Il y a des лингвистика. fragments de grammaire, il y a des Есть fragments de grammaire, фрагменты il y a грамматики. des développements d'écriture mathématique, Есть какие-то способы написания цифр, mais c'est des choses qu'il faut математические. pratiquer Но это вещи, которые нужно практиковать et puis forger de nouvelles catégories parce и qu'il y a создавать новые parce que категории. si on regarde le monde dans lequel nous vivons, nous Потому что sommes если вы обратите complètement внимание на sous-développés. современный мир, мы недоразвиты. Oui, vous pouvez lire ça dans le séminaire de Lacan, c'est très amusant. Вы Il можете dit, это почитать в семинаре Лакана. quand il dit dans un discours qui ne serait pas du semblant,
Он говорит о том, что дискурс, который не был бы... Это 18-й семинар. Еще раз, Саша. Семинар дискурс, который не был под... Et donc Lacan, il dit, nous devons faire la logique de notre sous-développement culturel. Il est en train de parler là des Occidentaux, enfin des Atlantistes, l'Europe, l'Amérique du Nord. Говоря о Северной Америке, о западной цивилизации, в общем, он говорит, что мы должны la logique de notre sous-développement culturel. Нужно говорить о логике нашей недоразвитости культуральной. Donc il faut se frotter les yeux, Нужно продрать глаза, apprendre à lire, научиться читать. et se rendre compte qu'au lieu d'essayer de faire des théories préoedipiennes à propos des phases prégénitales. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus que de situer le trauma comme étant quelque chose de décisif? Что вы можете сделать более, чем позиционировать травму как нечто решающее? C'est une proposition de Lacan, l'ADI, qui est rétroactive par rapport à tout son enseignement. Согласно учению Лакана, это ретроактивно по отношению к ДИ. C'est une proposition qu'il faut lire, commenter, discuter et voir les conséquences qu'on peut en reconnaître. И попытаться сделать выводы, Mais il y a un travail de, disons, la question des Lumières du XVIIIe siècle avec Rousseau ou Voltaire ou Diderot, c'est pas fini. Эпоха Возрождения, когда работали Руссо, Вольтер, Просвещение, Вольтера, Руссо и так далее, эта эпоха не закончилась. Eux, ils ont buté sur justement la question de l'existence de Dieu. Они все споткнулись на вопросе существования Бога. Ils n'ont pas réussi à répondre. Им не удалось ответить на этот вопрос. Ils prétendent être athées. Они претендовали на то, чтобы быть атеистами. C'est quand même comme le marquis de Sade aussi. Это примерно как и Маркиз де Сад. Lui, il avait une politique encore plus amusante. У него еще более смешная была политика. Il se fait l'allié, il est un aristocrate, il se fait l'allié de la Révolution française. Он был аристократом, одновременно союзником французской революции. Mais Klossowski a écrit ça, il a écrit ça comme ça, il a écrit sous le masque de l'athéisme. И причем под маской атеизма. Quel est le masque de l'athéisme chez Sade? И какова эта маска атеизма у Сада? Eh ben, il a dit aux révolutionnaires français, il leur a dit, mais vous dites que vous êtes athée. Вы сказали, что вы неверующие, вы атеист. En vous étant débarrassé de Dieu. Вы хотите избавиться от Бога. Vous êtes débarrassé de Dieu en disant que Dieu c'est rien. Вы избавились от Бога, сказав, что Он ничто. Alors vous êtes débarrassé de rien. Значит, вы не избавились-то, в общем-то, ни от чего. Quel progrès avez-vous accompli? Какого прогресса вы достигли? Vous voyez, donc moi, je vois que la psychanalyse ne nous invite pas à un théisme. Он считает, что психоанализ не призывает к атеизму. C'est pas une religion. Это не религия. Mais sûrement pas à un athéisme simpliste. Но это не какой-то примитивный атеизм. Il y a des questions qui sont des questions de raison, de logique, qui sont de l'ordre de l'explication, de l'éclaircissement, mais qui doivent être développées. C'est des interrogations, des discussions et des commentaires. Et moi, je vois Lacan et Freud bien seuls dans le XXe siècle. И он видит Фрейда и Лакана достаточно одинокими в 20 веке, en train de découvrir par leur analyse personnelle à chacun, которые каждый за счет своего личного анализа открыли des constructions qu'ils vont proposer. Конструкции, которые начали предлагать. C'est le résultat de leur analyse. Они, в общем-то, эти конструкции были результатом их личного анализа. Они создали объекты, qui s'appelle discours analytique. Который называется сегодня аналитический дискурс. Et c'est en s'adressant à ce discours, d'ailleurs, que c'est cette instance de discours. Qu'est-ce que c'est l'analyse dans la cure? Что такое анализ? Il incarne la lecture. Он включает в себя чтение. Sa fonction, c'est qu'on s'adresse à lui. Функция в чем? Мы обращаемся к нему. Pour découvrir que même si on peut tout dire, il y a des choses qu'on ne dira pas. Чтобы открыть однажды, если мы даже все можем сказать, мы никогда всего не скажем. Et en plus, и плюс к этому, eh bien, il faut apprendre, s'instruire. Плюс к этому нужно постоянно обучаться и. Il faut s'instruire.
en enseignant, se rendre compte qu'on dit des bêtises. И преподавая, отдавать себе отчет, что мы ошибаемся. On retourne chez soi à ses cahiers, on écrit. Возвращаемся дома к своим тетрадкам, начинаем писать. Et Lacan, dans une lettre, il a écrit que la mathématique, ça sert à corriger l'objet. И Лакан в одном из своих писем пишет, что математика служит для коррекции объекта. C'est malheureusement une lettre, vous voyez, c'est une lettre qu'il a écrite pour l'université de Paris 8 à Vincennes. Это одно из писем, которое было написано для университета Paris 8. Oui, dans la ville de Vincennes. В Vincennes. Qui maintenant est à Saint-Denis d'ailleurs, ça a déménagé. Mais vous avez, là, il avait écrit une première lettre au moment de créer le département de psychanalyse qui s'appelait Peut-être à Vincennes. Когда в Vincennes открывалась кафедра психоанализа, peut-être à Vincennes. Может быть, в Vincennes. Bon, et puis 2 ans plus tard, quand l'université expérimentale était menacée, когда экспериментальный университет был на грани закрытия, Lacan a écrit une deuxième lettre. Лакан написал второе письмо, qui est paru dans la presse, et le titre c'était Lacan pour Vincennes. Под названием Лакан за Vincennes. Et dans cette lettre, и в этом письме il écrivait написал, la mathématique, ça sert à corriger l'objet. Служит коррекции объекта. Donc contrairement au management ou à la psychothérapie, il ne s'agit pas de corriger le sujet, il s'agit de corriger l'objet. В противоположность психотерапии или психологии, которая меняет субъекта, а Лакан говорит, что нужно менять объект. Voilà, pour construire l'objet que le sujet dans l'analyse est en train de construire. Для того, чтобы менять объект, который субъект в анализе конструирует. Voilà, et il ajoute cette phrase incroyable. И он добавляет еще вот эту удивительную фразу. Qui dit et c'est pour ça que j'ai réduit la psychanalyse à la théorie des ensembles. Именно поэтому я сократил психоанализ до теории чисел. Множеств. Ça veut dire, pour moi, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut devenir mathématicien si on est analysant. Совершенно не хочет сказать, что нужно стать математиком, если вы проходите анализ. Mais si on pratique ces écritures, on fait des schémas. Demain, je vous proposerai des schémas avec des couleurs, parce qu'on va passer du cinéma noir et blanc au cinéma en couleur. On va passer à Eastman Color, et donc on progresse. Да, мы завтра прогресс произведем и будем уже в цвете изображать схемы. Il faut écrire tout ça pour se rendre compte qu'on fait des erreurs. Нужно писать все это для того, чтобы дать себе отчет, что мы ошибаемся. Il faut faire des petits crobards, des petits dessins, Нужно делать небольшие зарисовки, небольшие схемы. Il faut faire comme au départ comme Robinson Crusoe. Нужно делать как Робинзон Крузо в свое время. Qu'est-ce qu'il fait Robinson Crusoe quand il arrive sur son île déserte? Что он делал на своем необитаемом острове? Il est tout seul. Он один. Il a des restes du bateau. Вокруг него обломки корабля. Alors il prend une feuille de papier, il tire un trait au milieu. Взял кусок бумаги, разделил напополам. Et d'un côté il écrit toutes les raisons que j'ai de me désespérer. И написал все причины, по которым я должен отчаиваться. Et de l'autre côté il met toutes les raisons que j'ai d'espérer. Все причины, по которым я должен питать надежды. Voilà, il fait la comptabilité. И делает подсчет. C'est un peu ce que fait Joyce. Примерно то же, что делает Джойс. Il commence dans l'Ulysse, il continue dans Finnegan. Он начинает это в Улиссе и продолжает. L'inventaire du magasin. Il faut faire l'inventaire du magasin. Нужно сделать инвентаризацию магазина. Et l'écriture, ça vous permet de. Письмо как раз. Qu'est-ce que c'est la fonction de l'écriture dans la cure? И позволяет это сделать. Какую роль имеет счет в лечении? Vous voyez, à la fin du mois, quand vous avez. В конце месяца. Après, vous allez recevoir de nouveau de l'argent. Вы получаете зарплату. Vous faites les comptes de ce que vous avez gagné, de ce que vous avez dépensé. Что вы израсходовали, какие деньги и что у вас осталось. Et vous savez combien vous avez d'argent dans votre poche pour la semaine qui vient. Что у вас осталось на остаток недели, чтобы дотянуть до зарплаты. C'est pas la comptabilité. Vous faites un petit calcul. Вы небольшие расчетики сделали. Sur un coin de la table de la cuisine. Где-то там на уголочке кухонного стола. Vous vous rendez compte
Вы отдаете себе отчет. Vous prenez le papier, vous le froissez, vous le jetez à la poubelle. Вы поняли, где вы находитесь в расчетах, и вы выбрасываете в корзину мусорную. C'est un endroit où le calcul du sujet et le calcul de mathématiques В этом месте подсчеты субъекта и математические подсчеты, они написаны, зафиксированы на бумаге. Si vous voulez savoir, si vous voulez vous orienter dans le discours, il faut, Если вы хотите сориентироваться в дискурсе, il faut faire des schémas, il faut... нужно рисовать таблицы. C'est un style. Это стиль. Vous voyez, et Lacan, il a à la fois, il a fait son analyse oralement, il a donc fait plus de paroles dans la psychanalyse. Делал анализ устно, он больше говорил по психоанализу. Et en même temps, il a introduit plus d'écriture, mais mathématique. И он намного больше ввел письма математического. Voilà. Et demain, on pourra parler même de comment Freud lui-même, déjà, il était très attentif. Как Фрейд был внимателен. Quand il a entendu Brentano donner un cours de logique, Когда он услышал, как Брентано давал урок логики в Вене, il a appris que les logiciens avaient inventé une lettre pour la négation. Он узнал, что программисты создали одну цифру логики, создали одну цифру для отрицания, Une lettre pour les concepts, одну букву для концептов, qui s'appelle la fonction propositionnelle de Frege, Пропозициональная функция Фрейги. et une lettre pour l'existence, le compteur existentiel. Квантросуществование. Donc, qu'est-ce que fait Freud tout de suite? Il écrit un article. Что сделал Фрейд? Он сразу же написал статью по этому поводу. Donc, ça n'est pas du tout la parole, l'écriture, mais ça a une fonction aussi importante que la но parole. имеет очень высокую значимость, примерно так же, как и слово. Bon, donc on va s'arrêter. Да, Oui. Parce que c'est tard là, pour vous. Et demain à 11h. Demain à 11h. Завтра в 11 часов.